on va rester dans le TD. Alors le TD, le principe du TD ou bien le but des TD, c'est d'isoler les cellules immunitaires. C'est d'isoler un type cellulaire. أننا نحصلوا على واحد type cellulaire. Soit les macrophages, soit les lymphocytes. هذا هو le but ديال les TD. Les techniques, c'est les techniques tout simplement de séparation. أننا نحصلوا على واحد type cellulaire. على les macrophages. ننطلقوا من l'animal, ندوزوا l'animal, نديروا بزاف ديال المراحل ونحصلوا على واحد type cellulaire. سواء les lymphocytes, سواء les macrophages, سواء les cellules dendritiques, donc plusieurs types cellulaires. Alors la première chose c'est desséquer l'animal, نحطوا l'animal, récupérer des organes. Donc récupérer des organes, نجبدوا les organes, هذه سهلة هذه العملية هذه, soit la moelle osseuse ou la rate ou la نجبدوا les organes, et à partir des organes on récupérait des cellules. كيفاش شفنا البارح دونك à partir des organes on récupérait des cellules. ها l'organe هذه هي لاغات احنا جبدنا منها لي سيلول dans une boîte de pétri كنكليكيو على هاد لاغات كنبركو عليها بحال هكا كيخرجوا هاد لي زاما سيلولير. Alors plusieurs cellules de types différenciés ou bien une diversité de cellules, plusieurs types cellulaires. هنايا les macrophages, les lymphocytes, plusieurs types cellulaires. Alors la moelle osseuse, à la moelle osseuse tout simplement, من واحد الطريقة une coupure transversale, غنديرو هنا واحد liquide, donc غيخرج لنا des cellules immunitaires très vérifiées ou bien très diversifiées tout simplement, ou bien très variées, بزاف ديال les cellules immunitaires. Les cellules immunitaires أصلا في كيتواجدوا في le sang, ce sont des cellules sanguines, donc هنايا عاوتاني جبدنا le sang, le péritoine, donc le péritoine, au niveau du péritoine, tout simplement, on va faire un isolement, tout simplement, des liquides sanguins, ou bien l'échantillon de sang, je vais donner l'échantillon de sang, tout simplement, من هنايا عامرة بلي cellules de l'immunité, ولكن كاملين يعني مختلفين، les lymphocytes كلشي مخلط، donc الهدف ديالنا هو أننا نعملوا l'isolement de واحد type cellulaire، أننا نجبدوا واحد le type. Alors, récupération des organes, récupérer les cellules, je كيفاش كنريكوبيريو les cellules من les organes غير دابا, donc les mettre dans un milieu de culture, نحطهم في واحد الميليو اللي يكون adéquat مناسب, نعملوا الليز دي globules rouges, les globules rouges حتى هما كيكونوا معاهم, ولكن حنا ما بغيناش les globules rouges, بغينا les cellules du système immunitaire, donc غنعملوا la lise cellulaire des globules rouges. Alors test de viabilité, حطيناهم في هذا الميليو de culture, قتلنا les globules rouges, donc خصنا نعرفوهم واش عايشين واش باقيين عايشين, donc غنعملوا le test de viabilité. Et tout simplement, finalement, le marquage et les techniques de séparation. La partie, c'est le plus important. Tout simplement. Alors c'est la première chose. Alors واحد milieu de culture. Alors d'abord, شفنا les organes بحال la moelle osseuse بحال la rate. Donc d'abord جبدنا منهم les cellules. Donc غنحطهم في واحد milieu de culture. هاد milieu de culture fait les sels, les glucides, le tampon indicateur de pH pour faire l'indication de pH. Alors ce sont des caractéristiques وصافي. شفناهم في la microbiologie. Alors tout simplement les mettre dans un incubateur. غنحطهم في واحد l'incubateur هاد les cellules. Alors واش هاد les cellules باقيين عايشين؟ Est-ce que ces cellules sont encore vivantes؟ واش مازالين عايشين؟ نديروا واحد دو تيست اللي كيتسمى لو تيست دو فيابيليتي دي سيلول. الوغ شنو قلنا هنايا؟ قلنا ريكوبيري دي سيلول وراها كنحطوهم في واحد الميليو، موراها غنديروا الليز دي globules rouges. Alors غنعملوا test de viabilité. Alors est-ce que ces cellules sont encore vivantes؟ واش مازالين عايشين؟ غنعملوا le test de viabilité des cellules tout simplement immunitaires. Alors premièrement باش قبل ما نعملوا le test de viabilité tout simplement قبل ما نعملوا هذا لو تيست دو فيابيليتي قبل منه شنو كاين ليز دي غلوبيل روج خصنا نعملوا لا ليز دي غلوبيل روج نحيدوا لي غلوبيل روج الو برومييرمون إليميني دي غلوبيل روج كي اون ريكوبيري افيك لي سيلول إيمونيتير لي غلوبيل روج طلعوا مع لي سيلول إيمونيتير ملي جبدنا لي سيلول حتى هما جاو معاهم دونك خصنا إليمينيوهم باغ واحد لا سيكا باغ اكزومبل في ليكزامي دا قال لك شنو هو لا سيكا علاش كيتستعمل سي ان امونيوم تو سامبلومون كلوريد بوتاسيوم سي ان طومبون دو ليز دي غلوبيل روج capable de liser ou bien de tout simplement de dégrader les globules rouges. Il lise des globules rouges hypotoniques qui amène واحد lise hypotonique optimale des globules rouges. C'est ça, c'est la CK. احنا دابا تهنينا من les globules rouges donc خصنا نعملوا le test de viabilité نشوفوا هاد لي سيلول واش مازالين عايشين. Alors le test de viabilité عندنا deux tests جوج الانواع. Alors test الاول هو test au bleu de trypane. Test au bleu de trypane, méthode de coloration des cellules mortes. Alors كنمشيو هاد لو تيست هذا كيمشي كيكولوري لي سيلول مورت علاش لانه لا ممبران دي سيلول فيفونت empêche l'entrée de la coloration dans le cytoplasme لي سيلول فيفونت ما كيخلوش ديك الكولور هاد لو كولور د هاد التيست هذا انه يدخل دونك لي سيلول اللي كيتكولوراو ولا اللي كيوقع لهم الكولوراسيون دونك هادوك هما لي سيلول مورت احنا كنعرفوهم هذا سي ان تيست دو فيابيليتي اللي كيتسمى لو تيست او بلو دو تريبان alors لو تيست او بلو دو تريبان لو تيست الثاني سي لو تيست MTT le test MTT tout simplement celle de
زوليوم سيل دو تيترازوليوم كيشتغل على شكل واحد لاكتيفيتي انزيماتيك. Alors le test de viabilité c'est un test tout simplement pour distinguer les cellules mortes et les cellules vivantes. Alors غنشوفوا واحد لو تيست اللي كيمكننا باش نعرفوا واش لي سيلول مازال عايشين ولا لا. Alors, méthode de séparation des cellules du l'immunité. Alors, chenal lise des globules rouges par la CK, chenal tout simplement test de viabilité. On a deux types de tests. Alors, c'est important, mais c'est la plus importante de la partie. Le marquage et les techniques de séparation. Alors, c'est la dernière méthode de séparation des cellules de l'immunité. On a un type cellulaire. Alors, méthode de séparation des cellules de l'immunité. Alors, après l'élimination des globules rouges, restent des cellules immunitaires très variés, les types cellulaires, les macrophages, les lymphocytes, plusieurs types cellulaires, avec plusieurs catégories cellulaires. Alors les monocytes, les lymphocytes, les PNN, plusieurs types. Alors la séparation entre ces catégories cellulaires, la séparation entre les catégories cellulaires est basée sur des critères. يعني قائمة على بزاف ديال المعايير. المعايير تقدر تكون فيزيك تو سامبلومون بحال لا طاي بحال لا دونسيتي، تقدر تكون شيميك بحال لا كاباسيتي انزيماتيك او بيان ايمونولوجيك. بروميير الطريقه الاولى باش اننا نعملوا ليزولمون سي لوزولمون دي سيلول باغ لا دونسيتي. اول حاجه هي باغ لا دونسيتي تو سامبلومون. الوغ اون اوتيليز هذا هو اللي تحط في الامتحان اون اوتيليز لو غراديان دو فيكول. Le gradient de Ficol, tout simplement, كنستعملوه باش أننا نعملوا la séparation entre les cellules. Alors, عندنا le sang عامر بلي cellules immunitaires. Alors, كنديروا le Ficol. Alors, كنعملوا centrifugation. هاد لو تيوب هدايا، هاد لو تيوب هادي فيها الفيكول، فيها لو سون، فيها لونتيكواغولون. لونتيكواغولون الاخوان كنستعملوه كنزيدوه على هاد لو تيوب باش في الاخير يعطينا البلازما. هنا واحد البارتيه سميتها البلازما، ما يكونش لو ستيروم. مرات كيعطينا لو سيروم لو سيروم سون بلازما. حنا خصنا نحصلوا على البلازما ماشي السيروم. لو سيروم بحال هكا كيتكتب. الوغ لو سيروم الوغ سي سا. الوغ كنعملوا سونتريفيغاسيون ديال الفيكول مع لو سون. Alors, le sang a des cellules immunitaires et on a le ficol. Alors, quand on a une centrifugation tout simplement, alors, le ficol كيعمل على la séparation des cellules immunitaires. بحال مثلا لتحت كيبقاو لي cellules immunitaires اللي تقالين اللي الدونسيتي ديالهم كثيره بزاف، بحال لي globule rouge، بحال لي polyneucléaires، بحال لي زيماسي بحال لي polyneucléaires tout simplement. Les hémacées ce sont les globules rouges et les polyneucléaires كيبقاو لتحت كيبقاو في القاع. Et le ficol كيفصل بيناتهم كيجيو لي سيلول سانغين بحال لي مونوسيت بحال لي ليمفوسيت هما كاملين مجموعين وهنايا كيعطينا لو بلازما. alors le ficol tout simplement ou bien le gradient de ficol tout simplement c'est un agent bien glucide ramifié artificiel de grande densité عندو densité ديالو اللي ثقيله ولكن la densité ديال لي زيماسي ولي polyneucléaires تقل منه دونك نزلوا لتحت de grande densité sans générer une forte بريسيون اوسموتيك. ما كيعملش واحد الفورت بريسيون اوسموتيك. اذا كانت هاد الفورت بريسيون اوسموتيك شنو غيوقع؟ لو ميليو ايبرتونيك ديالنا يعطينا واحد الميليو فا كونستيتيي ان ميليو ايبرتونيك. هاد لو ميليو ايبرتونيك فا كونستيتيي لا مور سيلولير. ولكن هاد لو فيكول تو سامبلومون هاد لو غراديان دو فيكول عنده واحد الميزه اللي هي ايجابيه اللي هي تو سامبلومون سون جينيري. ما كيعملش يعني ما اكزيرسيش ما كيعملش واحد الفورت تو سامبلومون بريسيون اوسموتيك. ما كيعملش هاد لا بريسيون اوسموتيك ما عندوش دونك تو سامبلومون ما كيعطيناش واحد الميليو ايبرتونيك دونك لي سيلول ديالنا ما كيموتوش. دونك شرحنا شنو كاين هنا ولكن اي طريقه علميه عندها لو برانسيپ ديالها كيفاش كتشتغل دونك قراوه ساهل. لو برانسيپ دو لا سونتريفيغاسيون بار فيكول. شنو هو لو برانسيپ ديال العمليه هذه؟ شرحناه. الوغ لي زيليمون اون سونتريفيغاسيون هاد لي زيليمون هادوما اللي غنعملوا لهم سونتريفيغاسيون تو سامبلومون vont sédimenter sédimentation في la géologie عقلتوا ليها. دونك sédimenter يعني بحال اللي كيترتبوا هكا لا كل واحد والدونسيتي ديالو selon la densité. دونك ساهل هذا تعبر عليه اصلا يعني الانسان بوحدو يقدر vont sédimenter tout simplement au niveau de liquide en fonction de leur densité ou bien selon leur densité على حسب densité de كل cellule. Alors après centrifugation tous les éléments contenus dans le sang vont se positionner tout simplement à être positionnés على حسب en fonction de leur densité par rapport au ficol. بالنسبة للفيكول. ولكن الإخوان هاد لابارتي هادي فيها لي سيلول سانغين لي مونوسيت لي ليمفوسيت. الوغ كيفاش غنعملوا لا سيباراسيون انتر هاد لي سيلول هادو؟ دونك حنا باغيين نحصلوا مثلا غير لي مونوسيت ولا باغيين نجبدوا غير لي ليمفوسيت. دونك خصنا تو سامبلومون الوغ une partie des lymphocytes
tout simplement, et des monocytes qui vont par la suite être séparés les uns des autres. Alors غنسيباريهم مع بعضهم. Donc أول عملية اللي كنعملوها ou bien أول تقنية هي la séparation des populations cellulaires à l'aide d'anticorps. واحد التقنية كتسمى tout simplement le panning. Le panning. Par exemple, في l'examen نقدر نقول لك شنو هو le panning. Séparation entre les cellules immunitaires, séparation de populations cellulaires à l'aide d'anticorps, ce qu'on appelle le panning. شنو هو le principe ou bien le panning ou bien l'adhérence spécifique. Alors كنحطهم في واحد le cadre اللي كيتسمى tout simplement le coating ou bien revêtement ou bien enrobage كيتسمى enrobage tout simplement. غنستعملوا des anticorps, utiliser des anticorps monoclonaux avec une très haute spécificité pour un antigène. نستعملوا tout simplement des anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux لاصقين هنايا في هذا le revêtement هذا ou bien l'enrobage لاصقين فيه par la fraction FC أو ما لاصقين les anticorps. Et وغنديروا des cellules اللي حاملين واحد l'antigène, des cellules حاملين واحد l'antigène tout simplement, واحد l'antigène اللي عنده une haute spécificité tout simplement, اللي عنده واحد les spécificité عالية تجاه هاد l'anticorps هذا. Donc هاد l'anticorps كيعمل واحد l'attraction مع هاد l'antigène, واحد الجذب ديالو. Alors pour un antigène particulier, c'est-à-dire haute spécificité par un antigène particulier, la fraction FC va adhérer avec tout simplement le plastique par des forces électrostatiques. هاد l'anticorps هذا مرتبط مع هاد البلاستيك هادي par une force électrostatique, par la fraction FC. هما مرتبطين هنا par des forces électrostatiques. Donc une interaction anticorps-antigène غتتم واحد l'interaction anticorps-antigène. هما لي سيلول اللي حاملين ديك l'antigène كاملين. مثلا زرعنا واحد الانتيجين اللي كتعمل له سي بي ا لي مونوسيت غيعملوا له سي بي ا. alors tout simplement هاد لي مونوسيت هادو حنا عارفينهم انهم هما اللي حاملين هاد l'antigène. دونك غنزرعوا هاد l'anticorps في هاد البلاصه هادي باش يجذب هاد لي مونوسيت عنده. دونك بحال هادشي هذا. دونك هاد هما لي سيلول اللي عندهم ديك l'antigène هما تسيباراو يعني يتفرقوا من هاد الجهه والاخرين sont tout simplement éliminés par lavage. alors احنا حصلنا على لي مونوسيت ديالنا. alors tout simplement la fraction FC va adhérer avec هادشي قلنا avec le plastique par des forces électrostatiques. alors une interaction anticorps antigène va constituer غتمنا واحد l'interaction anticorps antigène. la catégorie cellulaire qui ne va pas, la catégorie cellulaire اللي ما وقعلاش اللي ما عملتش l'interagisse مع l'anticorps, qui ne va pas tout simplement interagir avec l'anticorps, va flotter avec des lavages et ne va garder que la cellule qui va interagir. وما غنخليو الا la cellule interagir لانه ديجا زرعنا des anticorps. هاد les anticorps هادوما par des forces électrostatiques كيرتبطوا مع هاد الغوفيتمون. alors وهاد les cellules هادوما عارفين حنا واحد تيب سيلولير اللي عامل سي بي ا واحد لونتيجين. دونك هاد لونتيجين عنده اون نوت سبيسيفيسيتي, اون اوت سبيسيفيسيتي, واحد سبيسيفيسيتي عاليه مع هاد لونتيكور. دونك غيجي غيرتبط معاه وحنا ما غنحتفظوا الا تو سامبلومون بلي سيلول اللي ارتبطوا وهادوما سون اليميني. Alors, التقنية الثانية c'est séparation immunomagnétique tout simplement, ce qu'on appelle couplage d'anticorps. يعني مرتبطة بالانتيكور ADP. alors كنعملوا l'anticorps couplage d'anticorps ADP ferromagnétique. هاد لي زونتيكور هادوما كنربطوا معاهم دي بي اللي كيتسموا لي بيدز او ما لي بيدز. الوغ هاد لي بي فيرومagnétique كنشبروا دي زونتيكور كنديروا معاهم دي بي كنلصقوا معاهم دي بي في لا فراكسيون اف سي ديالهم. ها هما فين هما. دونك هاد لي بي هادوما كيتميزوا بواحد الفورس الكترومagnétique مع هاد البلاصه هادي, مع هذا الاتجاه هذا انا ما رسمتوش. دونك مع هذه البلاصه هذه دونك عندهم دي فورس الكترومagnétique. دونك كنستناوهم حتى يرتبطوا مع لي زونتيجين سبيسيفيك ديالهم اللي على واحد الكاتيجوري سيلولير. هاد الكاتيجوري سيلولير هادي وهادي ما عملتش البريزونطاسيون ديال هاد لونتيجين. دونك كاينه واحد الكاتيجوري سيلولير اللي عملت البريزونطاسيون اللي حنا محتاجين فيها اننا نسيباريوها, اننا نجذبوها عندنا. دونك ها واحد لا سيلول, واحد الكاتيجوري سيلولير عملت السي بي ان واحد لونتيجين تو سامبلومون. غنسردوا واحد لونتيكور اللي عنده سبيسيفيسيتي ديالها لونتيجين ولكن معاه واحد البي, فيه واحد البي تو سامبلومون باغ دي فورس الكتروستاتيك. كنستناوهم حتى يرتبطوا من بعد باغ دي فورس الكترومagnétique, باغ دي فورس الكترومagnétique كنجروا هاد لي بي هادوما في اتجاه هاد البلاصه هادي. دونك بار دي فورس الكترومagnétique كنجروهم من هنا, دي فورس داتراكسيون ديال الجذب كنجروهم من هنا وكيبقاو لنا هاد لي سيلول هادوما اللي ما عندهم حتى شي علاقه بلونتيجين. دونك كتبقى لنا واحد الكاتيجوري سيلولير دونك اي سورا éliminé par lavage. alors c'est ça. alors le principe ديال هاد العمليه هادي utiliser des anticorps monoclonaux tout simplement qui vont être associés à DB اللي كناسوسيوهم مع DB. associés يعني كنجمعوهم مع DB tout simplement, ce qu'on appelle les BEDs.
Alors c'est ça. Alors accroche à la fraction FC après l'interaction anticorps-antigène. Après interaction antigène-anticorps. Alors كنعملوا l'accroche مع la fraction FC après interaction. Alors هنا واحد النقطة. Donc هنا وقفنا. Donc accroche كنستناوهم حتى يتاكروشاو مع la fraction FC. Alors après l'interaction antigène-anticorps, tout simplement un champ électromagnétique, un champ électromagnétique qui va exercer une force d'attraction les غيجر tout simplement هاد la cellule بها بهاد l'anticorps. يعني كاملين غيتجروا une force d'attraction sur les anticorps qui va les tirer. غتيري هاد les anticorps et وحنا هاد les anticorps déjà ارتبطوا مع هاد les cellules donc غيتجروا les anticorps مع les cellules donc ها حنا séparéنا واحد الكاتيجوري cellulaire. Alors c'est une tout simplement technique de séparation, ce qu'on appelle la séparation immunomagnétique par le couplage d'anticorps avec des billes ferromagnétiques. Alors le principe ديالها هو هذا. كاين واحد التقنيه اخرى tout simplement une technique séparation des lymphocytes T. واحد التكنيك كتمكن لنا عاوتاني من la séparation des lymphocytes T par la formation des rosettes. عقلوا على هذه par la formation des rosettes. Alors les lymphocytes T tout simplement les lymphocytes T كيتميزوا بواحد الموليكول دو كام. عقلتوا على لي موليكول d'adhésion cellulaire اللي كتعملهم لي lymphocytes T مع السي بي ا ملي كتيقن انها صافي دو سبيسيفيسيتي كتعمل معها دي liaisons de molécules de CAM يعني une force liaison. Les lymphocytes T elles sont caractérisées par la présence d'un molécule de CAM اللي كيتسمى le CD2. Alors le CD2 tout simplement عنده une grande. Alors هاد le CD2 عنده une grande affinité. هاد les lymphocytes T يعني الhumain يعني عند الإنسان. هاد les lymphocytes T elles sont caractérisées par des molécules de CAM CD2. Tout simplement. Il a une grande affinité avec عنده واحد العلاقة وطيدة مع LFA3. Le LFA3 tout simplement اللي هو CD58. Alors le LFA3 tout simplement du mouton, des globules rouges de mouton. ديال الكبش عندها واحد العلاقة وطيدة معها. Alors le CD2 molécule de CAM ديال lymphocyte T عندها واحد العلاقة وطيدة مع واحد الموليكول اللي على لي غلوبيل روج كيتواجد على لي غلوبيل روج على سيرفاس دي غلوبيل روج اللي هو لو LFA3 tout simplement. Alors une interaction se fait واحد l'interaction كتم بين tout simplement واحد الليمفوسيت T ou plusieurs tout simplement globules rouges. Alors une interaction se fait entre le lymphocyte T uniquement بوحديتها اللي هي عند l'homme et plusieurs globules rouges après une centrifugation au niveau tout simplement du ficole. Alors après une centrifugation كنعملوا واحد centrifugation. Alors عندنا واحد الليمفوسيت T كيرتبطوا معها بزاف داكشي اللي استمات لا فورماسيون دو روزيت بحال tout simplement واحد لا فلور ولا lymphocyte T plusieurs tout simplement globules rouges كيرتبطوا معها من لي موطون. واحد الليمفوسيت تاع علاش لانه هذه عندها دي موليكول دو كام عندها اون غروند افينيتي مع لي موليكول دو كام دي غلوبيل روج. دونك لي غلوبيل روج في كيتماركزوا في كيتواجدوا ملي كنعملوا سونتريفيغاسيون في القاع. دونك تو سامبلومون وراه هادشي لا فورماسيون دو روزيت هاد لي ليمفوسيت تي في هاد لا فورماسيون دو روزيت هاد لي ليمفوسيت تي ماشي بحال هنا كيتماركزوا هنا نو كيجيو نلقاو كيتماركزوا باردون كيتلوكاليزاو مع لي غلوبيل روج. دونك ملي كيوليو مع لي غلوبيل روج هنايا هاد لي سيلول اللي طلعوا على سيرفاس كلهم كنإليمينيوهم تو سامبلومون وكنحتفظوا غير بهاد لي غلوبيل روج اللي معاهم لي ليمفوسيت تي. لي غلوبيل روج كنعملوا لهم ليز سيلولير باغ لا سيكا اذا عقلتوا عليه في الاول قلنا بانه كيعمل ليز سيلولير دي غلوبيل روج وكيبقى لنا غير الليمفوسيت تي. Alors tout simplement la formation de rosette, structure très lourde, واحد structure اللي ثقيله بزاف qui va tout simplement sédimenter اللي كتسيديمونتي كتجي في القاع كتبقى في القاع qui va sédimenter aux profondeurs puis une lyse hypotonique des globules rouges par la CK. من بعد كنمشيو كنإليمينيو هاد لي globules rouges هادوما par la CK ايوا كيبقى لنا لو ليمفوسيت تي بوحديتو تما. دونك حنا سيبارينا لي ليمفوسيت تي et ne va laisser que les lymphocytes T. Alors c'est ça هذا هو التي دي كامل séparation des lymphocytes T ou bien les séparations des cellules. L'immunodéficience secondaire ou acquise ce qu'on appelle SIDA. C'est le cas de SIDA, le VIH. Alors, quand on parle d'immunodéficience, une immunodéficience, le système immunitaire, donc c'est quelque chose les mécanismes d'échappement, tout simplement. ما ذكراش الأستاذ أنا باينة، ما ذكرها في الفيديو. donc أنا شي أمور كنزيدها هنا مكتوبة، يعني جبتها من لا فيديو اللي عند الأستاذ. donc أنا ديجا كانت عندي مكتوبة في التفسير. donc les immunodéficiences secondaires ou bien acquises. Le système immunitaire fonctionne directement. كيعمل fonction ديالو عادية les organes ديالو كاملين les cellules كاملين les molécules كاملين. une fois كيوقع واحد النقص
l'organe ou les cellules ou les molécules, alors le manque d'un élément va constituer une immunodéficience. Le manque d'un élément, fait les éléments soit les cellules, soit les molécules, soit tout simplement les organes, va constituer une immunodéficience, c'est-à-dire le dysfonctionnement du système immunitaire. Le dysfonctionnement du système immunitaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le système immunitaire va fonctionner mal. ما كيخدمش بشكل مزيان, va fonctionner mal. Ce qui va engendrer une perte de potentialité. Le جهد ديالو كيقلال وكيضعف, ما كيبقاش يقدر انه يواجه les pathogènes. Donc perte de potentialité. الوصول ديال هاد ليطا تاع VIH ولا السيدا دونك عنده بزاف د الاسباب. باغ اكزومبل دي نوتريسيون مال نوتريسيون, يعني واحد المال في التغذيه, ما كاينش تغذيه مناسبه, تو سامبلومون الكارونس اون فيتامين بي 12, الوغ واحد النقص في الفيتامين بي 12, لي رايون بسبب لي رايون اكس تو سامبلومون. Le VIH est un rétrovirus alors qui s'attaque au système immunitaire. Attaquer le système immunitaire. C'est un rétrovirus. Fait le VH1, le VH2, tout simplement. Le VH1, c'est le plus répandu, tout simplement le VH2 localisé. Plus importante, tout simplement, personne séropositive. نعرفوا واش كنقصدوا بسيروبوزيتيف. واحد البيرسون tout simplement خرجت واحد التحليله ولقيناه بانه مصاب بالسيدا, دونك كيتسمى سيروبوزيتيف, c'est-à-dire الايجابي, خرجت التحليله بانها ايجابيه, دونك بيرسون سيروبوزيتيف. Alors, les schémas sont importants. Alors, les caractérisés, le sida, il est caractérisé par la présence de génomes constitués de deux nucléocapsides. Alors, deux nucléocapsides, le génome. Alors, le génome fait deux nucléocapsides, tout simplement, d'ARN, si vous voulez. Deux nucléocapsides d'ARN. Alors, il est caractérisé de deux nucléocapsides d'ARN, tout simplement. Alors, par un transcriptase inverse qui fait la transcription, tout simplement transcriptase alors transcriptase inverse transcriptase inverse. Alors il est caractérisé tout simplement par la présence d'un enzyme, ce qu'on appelle l'intégrase. On a transcriptase fait la transcription, l'intégrase fait l'intégration tout simplement, et le protéase fait le découpage. معروف هذا, c'est un enzyme protéase, هو كيعمل le découpage ديال les protéines, هو اللي كيديغرادي لي ماشي كيديغرادي الديكوباج ديالهم, clivage, le clivage des protéines. C'est un protéase. La structure adoma, غنشوفوهم في كيتستعملوا tout simplement, et il est caractérisé aussi par la présence des glycoprotéines 41 et tout simplement et d'un glycoprotéine 120 GP 120 tout simplement et glycoprotéine 41. Donc c'est important. Alors تكلمنا على هادو, l'intégrase, les ARN, le génome, le protéase si vous voulez, c'est un enzyme, et tout simplement transcriptase, c'est un enzyme, et on a le génome, c'est ça. Alors tout simplement le mode de transmission, le mode de transmission, voie sanguine, soit par voie sanguine, soit par voie sexuelle, soit transmission placentaire et allaitement. Voie sanguine, donc عن طريق الدم, il a tout simplement معروفة هذه. voie sexuelle تاهي معروفة. transmission placentaire et allaitement tout simplement, soit من الأم يعني لولدها, donc الجنين. Les mécanismes d'action. Alors les mécanismes, كيف الزعما آليات التدخل ديالو, كيفاش كياتاكي. Alors le VIH tout simplement, il s'attaque deux catégories cellulaires. Les TCD4, فهو دائما كياتاكي deux catégories cellulaires. Le TCD4 et le système monocyte macrophage. Le système monocyte macrophage, le système monocyte macrophage et les CD4 et les TCD4. Alors, il a caractérisé tout simplement par la présence de deux glycoprotéines. Le glycoprotéine 120 et le glycoprotéine 41. Alors, tout simplement, va proliférer. Va proliférer. Ou qui fait tout simplement, va proliférer. Le VIH va proliférer de ces deux molécules, le glycoprotéine 41 et le glycoprotéine 120. Donc, qui s'affecte maintenant, il s'accroche tout simplement à la molécule CD4. Tout simplement, les TCD4 عند le molécule CD4. On a dit qu'il y a une molécule CD4. Donc, هو كيقرب من الموليكول CD4 de TCD4 tout simplement par la glycoprotéine 120. هاد الجليكوبروتين 120 اللي كيتميز به هو كيعاونو باش يتاكروشا مع لو CD4 et un récepteur d'une chimiokin, وعنده aussi واحد الريسبتور ديال الشيميوكين tout simplement. هاد الموليكول هذا c'est un ligand CXCR4 tout simplement.
Donc tout simplement هاد les CXCR4 tout simplement qui ميز les TH. دونك هو عنده واحد الريسبتور ديال الشيميوكين ديال هاد تي اش هادي وعنده تو سامبلومون واحد الجليكوبروتين 120 اللي كيرتبط مع السي دي 4. دونك هو va proliférer de la glycoprotéine 120 et d'un récepteur du chimiokine pour tout simplement se lier à le CD4 du lymphocyte T et de se lier tout simplement au récepteur du chimiokine, tout simplement au chimiokine de TH, ce qu'on appelle CXCR4 tout simplement, et fusionner ou la molécule CD4. On a dit qu'il y a des récepteurs de chimiokine, de هذا الشيميوكين هذا اللي هو ديال ليمفوسيت تي اش وعنده دي ريسبتور تو سامبلومون دي شيميوكين الا كان كيتعلق الامر بالسيستم مونوسيت ماكروفاج في هذه الحاله هذه ديال تي اش الحاله هذه وعنده تو سامبلومون ان ريسبتور دو شيميوكين اللي هذا الشيميوكين هذا dans le cas de système monocyte macrophage. Alors tout simplement le VIH va proliférer كيستافد من هاد لا glycoprotéine هادي اللي عنده ou la glycoprotéine 41. Donc grâce à la glycoprotéine 41 la vision de l'enveloppe virale donc l'enveloppe ديال الفيروس كيوقع على الفيزيون مع l'enveloppe ديال la cellule cible. Donc à la vision de l'enveloppe virale avec la membrane plasmique se réalise. Alors واحد la vision entre la membrane plasmique et la membrane virale ou bien l'enveloppe virale grâce à la glycoprotéine 41. Donc à la membrane plasmique se réalise, suivi de la libération, tout simplement de la libération de l'ARN viral, alors qui libérait l'ARN viral dans le cytoplasme. Alors ملي كيوقع ديك الفيزيون هاد الفيروس هذا donc هاد الفيروس qui libérait l'ARN viral, l'ARN viral. alors l'ARN viral qui تليبيرا هنايا. donc l'ARN viral محتاج اولا واحد transcription. donc l'enzyme اللي كيتميز به هاد VIH اللي هو transcriptase va transcrire l'ADN va transcrire l'ARN en ADN tout simplement. alors من بعد غيعمل له tout simplement هي مكتوبه هنايا هاد l'ARN دخل. alors cet ARN est d'abord transcrit en ADN. اول حاجه غيتحول l'ADN par le concours tout simplement de la transcriptase inverse. donc l'enzyme اللي كيتميز به le virus اللي هو transcriptase inverse va faire la transcription de l'ARN en ADN. قبايل شفنا الشيما ديال في اي اش اون دي بانه كيتميز بلا غليكوبروتين 41 ولا غليكوبروتين 21 اللي كيمكنوه va proliférer tout simplement de ces molécules pour s'attacher ou bien pour attacher ou bien tout simplement pour lier à la membrane ou bien pour fusionner l'enveloppe virale entre l'enveloppe ou bien avec l'enveloppe tout simplement ou bien la membrane cytoplasmique. Alors après la vision, l'ARN viral qui contrôle le cytoplasme, cet ARN d'abord transcrit qui a l'autre transcription tout simplement par l'enzyme اللي عند VIH كيستعمل l'enzyme ديالو اللي هو transcriptase inverse باش يعمل transcription ديال هاد l'ARN l'ADN. alors من بعد l'ADN محتاج واحد l'intégration. donc l'ADN est intégré dans le génome غيوقع له l'intégration dans le génome de la cellule hôte, de la cellule cible, par l'entre-en-jeu, tout simplement, de l'intégrase virale. Alors, qui s'appelle l'intégrase diélo virale, tout simplement, l'enzyme diélo, l'intégrase virale, pour faire l'intégration. Alors, on a ça. Alors, l'ARN, donc, محتاج واحد transcriptase inverse, باش يعمل له transcription, وقالوا له transcription. donc, محتاج l'intégration avec l'ADN de la cellule cible. donc, هو محتاج يندمج مع هاد l'ADN هاد la cellule هادي cible. donc, غيستعمل واحد l'enzyme ديالو اللي هو tout simplement le protéase. Pardon, l'intégrase. L'intégrase tout simplement pour s'intégrer tout simplement à l'ADN de la cellule cible. La transcription, la traduction اللي شفنا. alors la synthèse des précurseurs des protéines. alors qui تنتجوا لنا الاسلاف اللي كيعطونا لي بروتين. donc محتاجين واحد الديكوباج باش يوليو بروتين. اول حاجه كيوقع لا سانتيز ديال هاد لي بريكورسور هادو. alors la synthèse des précurseurs des protéines tout simplement virales. donc هنا كيدخلنا هنا كيدخلنا l'intervention. alors on a l'intervention tout simplement de protéase. alors le protéase alors اول حاجه وقع لنا transcription ديال l'ARN l'ADN par ساهل هادشي ساهل يتحفظ. donc l'ARN من l'ARN l'ADN transcription par transcriptase inverse. alors l'ADN محتاج tout simplement يتانتغرا مع l'ADN ديال la cellule hôte donc par l'intégrase tout simplement. من بعد غيوقع واحد لا سانتيز ديال لي بريكورسور دي بروتيين اللي محتاجه انها
التكليفه ou bien اللي وقع على الكليفاج ou bien dégradation ou bien découpage باش يولوا دي بروتيين دونك محتاجه ديكوباج دونك لو ديكوباج ديالها غيقوم به لا بروتياز دونك سي ان انزيم كي كارactérise le VIH. Et après, tout simplement, بعد ما كيوقع الديكوباج alors découper alors le protéase va découper les précurseurs اللي تنتجوا دي بروتيين باش يعطينا plusieurs بروتيين alors كيتشكلوا لنا لي زاد دي ان دونك هاد الفيروس هذا اللي دخل محتاج انه يتكاثر ويخرج من هاد لا سيلول هادي بزاف ديال لي فيروس دونك كيدخل واحد كيخرجوا بزاف ديال لي فيروس دونك معروفه الطريقه كيفاش كيتكاثر دونك sera bourgeonné alors par transcriptase inverse permet de nouvelles particules tout simplement virales de bourgeonner à la surface de la cellule infectée. Alors كيخرجوا من هاد la cellule هادي اللي infectée par un virus donc التكاثر ديالو. Donc et tout simplement on a destruction de cette cellule. Alors tout simplement وهكذا alors ainsi وهكذا le VIH détruit le TH كيقضي على TH le plus souvent غالبا totalement entraînant une chute alors كينقص منا مرة donc une chute de leur nombre dans le sang périphérique. Donc le nombre de T هذه les lymphocytes T bien la cellule cible كينقص مرة حيتاش le virus كل ما دخل كيتكاثر tout simplement وكيقضي على هاد la cellule هذه. Alors شنو لي ميكانيزم داكسيون tout simplement de VIH اذا بقى شي سؤال شنو زعما كيفاش كيتدخل كيفاش كيعمل الترانسكريبتاج ديالو l'intégraz tout simplement شنو كل حاجه ناش كتصلح. Alors les réponses immunes spécifiques contre le VIH. Alors on a des réponses contre le VIH هذا عندنا des réponses ضده. Alors بحال le TCD8 alors l'augmentation des TCD8 des cellules NK l'intervention des cellules NK des anticorps neutralisants اللي كيعملوا la neutralisation. Alors aussi beaucoup d'interleukines de chimiokines et de protéines des interférons, le TNF-alpha qui sont libérés par les cellules immunitaires. On a des mécanismes d'échappement. Alors هاد الفيروس هذا ما كيبقاش كيتفرج كونتر هاد لي ريبونس هادي دونك كيجيو هاد لي ريبونس دونك هو كيعمل دي ميكانيزم ديشابمون هادو هما اللي تحطوا في ليكزام دونك في العاديه دونك لي ميكانيزم ديشابمون بحال l'instabilité. Alors le virus c'est un virus très instable. Alors tout simplement c'est l'apparition des gènes mutants. Alors هاد الاخر كامله كيشرح لك كيفاش بانه كل مره كيتحول وكيبانوا دي جين alors الميوتاسيون كيبانوا دي جين مختلفين دونك دي جين ميوتون l'apparition des gènes mutants tout simplement. Alors par l'instabilité. Alors par l'instabilité. Ce virus tout simplement va échapper à la réponse immunitaire, la réponse immunitaire par l'instabilité tout simplement et par le camouflage.